Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Sayyidina al-Imam Syekhul Islam Mujibuddin As-Sayyid Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Ahdal rahimahullah ta'ala wa nafa'ana muslimin bi'ulumihi wa ulumi salihin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau benar nyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Masya Allah adalah perkara yang berkehendak siapa Allah. Yakni ijtima'una, berkumpulnya kita malam hari semakin kaita insyaallah ala masya Allah, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga tetia akompola dan kula panjenengan sedaya kula ku ya junah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersama-sama ajabis ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. La quwata illa billah, la quwata illa billah, tak ada kekuatan angin kalaban kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadin tahu Nabi Mekah itu lima guru kami pada penapanya mana samping pengajian Abu Sayyid Muhammad kadin tahu pada kamar tempat beliau nyantai atau bermutalaah kaito nyamain penapanya mana kamar saya masuk ke kini ke ya ada lagu bertulisan kaito Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi sarang ngancah nyamain ghurfah Masya Allah, ghurfah Masya Allah. Masya Allah kadin to manti manabi orang nak kena kini kadin to kan peka nak kena kini manabi ya bos anak siapa je lempon ya anak siapa mah imut nika manabi nak kena kini kadin to lemah tak tahsin kempang kering. Jadi abah kadin to kadang andi kekuatan saya bisa mendatangkan negatif kepada orang lain. Saya kocak al-ain sehingga cepo ain, sehingga cepo ain. Apa ain itu? Pandangan seseorang saya nyon sekorang mayatan ini kepada kekuatan saya bisa masake orang. Jadi di antara penangkalnya ketika manabi aba umpaman gula naudzubillah ain manabi ngebas ke orang gula bisa kering. Maka gula kotuh ngereng debu-debu ulama sebersumber kepada Al-Quran dan hadis manabi ngabas orang kira orang nikah keringah dan kulis sal ngabas orang kotuh orang Masya Allah jengkun pian malanceng ketijo Masya Allah nikah pun tak kira merek tak kira kering pun Eki Masya Allah Eki Masya Allah. Bahkan kadin to manabi beda orang nak kanak misalnya pon nak kanak saja pekana nak kanak kadin to manabi tepannya no tepannya bos orang ni kadang saran sapur anak jadi tak sehat kita mau sen Masya Allah Masya Allah Masya Allah khusus orang ain andi mata panas Berdelakar ngakini kemudian air dilihat baca di solawat aja lah. Berdelakar peparing juga di Gusti Allah Subhanahu Wa Taala orang ni kak matana manti. Ni kesedihan manti nyon seorang manti gua manti negatif. Ketika pas andi malam-malam nyon seorang sejalan. Aduh. Ni kak pas sejalan bisa gempang kakui masake orang mah. Kun ngabas beda singa kini kak. Orang-orang batu Dabun saya kena Ahmad Jabir Juburan rahimahullah ta'ala diminta pergi ngaji. Orang Batur yang ngabas mobil aja dan kadangnya pada tuban kun ngabas. Jadi di antara napanya man ilaj kaku ain kain Masya Allah Masya Allah tabarakallah
Kakui mailang ain. Beliau kadinto dan kula ke beliau kun elak dua kompoyah serang potrana. Dan kula al-fakir paringin kitab nikah serang kompoyah asmana Sayyid Ali. Sayyid Ali al-Ahdal rahimahullahu ta'ala. Qala rahimallah hadhihi mau'idatun mukhtasaratun qasadtu biha nafsi wa man syaa Allah min ikhwanil muslimin. Hadhihi tining panika mau'idatun panika peringatan mukhtasaratun serengkes qasadtu biha nafsi yang berniat aku dengan mau'idah nafsi akan diriku. Tadi gulen oleh sekitar mereka kan kui boleh tibi wa man syaa Allah dan orang-orang sekasokan pasal Allah min ikhwani dari tretan-tretan kaula al-muslimin. Kallafani 'alaiha membebani ni kaula 'alaiha atas hadihi ma pun apa perkara amara bihi saya merintah bihi kalban ma rabbul alamin pasira pangeran alam saja fi qawlihi dalam jawabuna rabbil alamin wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatkanlah maka sungguhnya peringatan yaitu bermanfaat dzikra bagi orang-orang mukmin. Dan kula akabai kitab mau'idah nikah kangkui boleh tibi dan kangkui tantretan boleh tibi jawaban beliau apa yang membuat tenkula akabai nikah ki tenkula ingat deka jawaban Gusti Allah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Paingat pala noro tak noro ki kini pasraki ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana yanbaghi an ufawwiha biha ban tabadah yang bagi paling kepantas an ufawwiha pun apa katu ufawwiha nikah dari fah dari colok nyon semua nikah bahasa kasar keng kasar ka abah tibi tak pantas dan kula nikah acolok jangan ngedur. Jadi beliau tak ada bu wa maka yang bagi an atakallama thank you an aqula tak pantas gula acolok ada kan napa nyaman apa tanya reng pengkalan nikah tawadhu nggak nikah ketika abah kadang memendung anak ke kiai sampai jadi jong budu aktina. Jadi kan itu kan min babi tawadhu tangki ki Habib tapi tak boleh kocak goreng orang lain maju Kadinto putra abdina. iki kadinto putra abdina. Oh, Kita pun apa pun tak kengkun kini kau memol jaba istilahnya anak Eki kan itu ini sampai jong anak kan itu berarti sampai ada bu seni motor seni kan buduk kan itu subhanallah ini kak sami an ufawwiha biha bentada pada kepantas para pokok tu acolok kaulah biha kalban mau'idah lianna syartal wa'id ay yakuna amilan biwa'dih. Karena saungkuna syarat orang semainga panika kutubah ada wa'id amilan panika ngalakonin dek kemaingan wa'id. Bula ungkuna takok sing mainga karena syarat orang semainga orang lain kutu ngamalaki ka ada abenti tibi. Wa illa ban lamun punten wa illam yakun amilan biwa'dih dakhala maka masuk ya wa'id fi wa'idi qauli ta'ala dalam ancamna firman Allah Ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Atamuruna an-nasa apa nyoro sampean kapi dak manusia bil birri kalaban kebagusan wa tansawna ban lepas sampean kapi anfusakum dak aban sampean kapi wa antum halatini sampean kapi tatluna al-kitab panika baca sampean kebida ke kitab afala ta'qilun. Apakah tidak sadar kalian? Gila bawan jawabun Gusti Allah. Aku enggak mau orang melolok padahal ban tibi tak ngelako. Tak ngelako. Wallah, berat mainnya. Berat mainnya. Wa qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman alladzina lima taquluna. Kenapa taquluna berkata kalian ma akan perkara la taf'alun yang tidak berbuat kalian. Ban makun aja jamlo men tak lakoy. Kabur maktan raja maktan bentuna indallah di sisi Allah an taqulu. Pada pokok tu ngojak sampean ma la taf'alun dak perkara tak laku sampean kapi.
Wal maqtu asyaddul bughdi. Tingsanya memakat panika asyaddul bughdi. Panika sangatlah benci juga. Qala Ibnu Ruslan. Nah nika muqaddiman kan kadinto rahimahullahu taala. Dadi abak kadinto tigal debun ulama cek ngantos bagus abak kang kuwi mainga ka orang lain tigal niat abak kadinto mabagus abak pas pada pak ke orang lain pas era boleh memberi aban se pada pak ke orang lain masalah abak udur nyon sepora ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika dito nyari pendapat semang demang Qala Ibnu Ruslan fi Nadm Zubad ada bu pasara Imam Ibnu Ruslan dalam Nadm Zubad awal wajibin 'ala al-insani ma'rifatul ilahi bi istiqani jadi awala sewajib atas manusia ma'rifatulillah panika ngauningin atau mengenali Tuhan bil istiqani kalaban yakin iki kadito saya baca ma'rifat artinya pertama wajib ikauningin ilmu tauhid serentan kula panjenengan sedaja idza su'ilta bimada arafta rabbak nalaikan ditanya aki sampian bimada kalaban puna arafta bisa kenal sampian rabbak dak ka pangeran sampian fal jawab an taqula maka tining jawab panika kudu moca sampian ad-dalil ala wujudillahi ta'ala hadhil makhluqat tining dalil atas badan Allah taala panika banyak makhluk kini kepada tase pada juko ketono karo wong nika napa mana nika dalil badan Gusti Allah Subhanahu wa taala maka dia pun sebagian ulama dan kula tak ngabas sesuatu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala seperti yang kada keten kula kati saya coba gila kata sareng Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Kabir rahimahullah taala apa dalil bahwa Allah itu ada? Ini makhluk semuanya. Bada hewan, bada manusia, bada langit, bada bumi, bada gunung, bada tasik, bada cukok, bada kelemar. Kini saja nah, menunjukkan adanya Allah. Fa inna kulla masnu'in maka saungkuna saja nah perkara saya kegebai la budda lahu min sani panika tak kening punten lahu bagi masnu' min sani pun apa dari saya kegebai. Mun beda barang mesti beda siaga baik ni. Ta'ammal. Mikir sampean la ra'aita akan jika melihat kamu kursian dek ke kursi. Tepat ke kamu lis. Coba pikir mun pian ngebas kursi minal khashab dari kayu la arafta. Maka ayat tena tahu sampean annahu da saungkuna kelakuan la budda lahu min sani tak kening punten bagi kursi. Kenapa dari siapa baik? Wah, ke mukhlis. Lah, gini kala. Wah, ada pun sani an-najjar. Panika tukang kebayi korse. Tukang okir. Jadi mana bi beda korse? Sama kebayi korse tanya ki mesti bantu jo. Sama kebayi ke mukhlis. Jadi kala. Mesti beda siapa baik? Sama kebayi langi. Ya Allah. Ini kemudian aku saya rasa kebaik jeding ke mukhlis. Saya rasa lawan saya kebaik jeding seraja. Gula paling senang melemakan napa kinti jo. Beda nikmat gini kan. Ibu ingin ke panjenengan beda nikmat. Ikama. Ikama. Beri kamu kena mak. Siwan. Kantok ya. Oh. Kotim. Ambil dia tak entar dia. Ambil tak entar dia. Oke. Masya Allah. Nyekap kita. Ini kan Dewan ungguan. Zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Masya salam. Barakallahu. Oman heboh. ada orang tak penting ke makhluk kan. Wa mithlul kursi kullu ma yasna'ul adamiyun. Tini umpamana kursi panika sedayana perkara se kebae dak ma pasira anak Adam. Napa? Mobil. Sama saja kebae dari Jepang. Arwah sepeda siapa? Orang Korea. Pokon berdesa kebae. Qala Arabiyun ada bu pasira Arabi. Arabi nikah orang Arab kampung.
Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Tining celatong panika atau tu ya ba'rah 'alal ba'ir atas onta saya celatong. Tetimun beri celatong, masjid beri saya celatong. Mungkin apa ini buan? Mungkin mun saya beri, mun pahakan tu ada yang tanya kini beri dah. Kimukis. Jadi beda nambah ya, tapi cerita ni kan kuling ngiding tepana pol kompol nih jeda nengitin makama Siti Hawa sareng Habib Bidin sareng Habib Ama sareng Habib Habib sumber depan banyak waktu kan itu pol kompol nengitin makama Siti Hawa kayak jeda ajareta curucu di antara cerita kini kah lamba anu sih kan beda kiai kocak salah santren banyak santren kira 100 dapat masana kiai dia live tani besi atuh deurem Maria sia kebi undang-undang si bisa mendatang besi tidak boleh kotor bersih nginyis kapia dan masjid pada suatu pagi pas bedah bakrohnya dan masjid. Kenapa bakroh kibur? Tapi bakron manusia. Pagi kiai langsung tukar. Sama jalan dong. Tapi singako. Tanya aki Ustaz, tanya aki. Aduh. Mata ada. Mun tadi singako majer 500 kapi. Ada Rp5.000 per orang. Nek tadi singako tak kau coba bala. Majer kapi per orang 5.000 kali 100 berapa? 500.000. Ah, tak nyaman kebayang harinya. Ambil tak ada besen boleh. Ada besen boleh, ada remaja ada. boleh. Ki abri boleh ada masjid, tapi berustaz saya ni tadi. Aduh. Mak Ariya saya abak aro. Tapi mak ingat kiai masih goja. Mak ingat kiai masih saya beri ya. Abid temu berustad kiai ke dalam ustad beri kene Ibu Dina. Setong. Pagi heboh berdua bola. Wah, siapa sih siapa? Tado si tado si ngako. Siapa? Ya bos. Engki ustaz langsung. Ben, si Engki sejung budian kali. Sejung budian kayak itu. Mana bisa sejung adan kakung nak ada. Engkau tak tanya sejung adan, sejung budian. Bukan guna wasi budian. Lah, tepaga kabar arawan tu mah. Jalan teong. Gue tapi ini kak, nyon sepor, nyon cepok keluar gini kan. Cerita kak gini cepok keluar. Tak temu. Walaupun beran. Pocor ustaz tak aja kan santri kapi. Kikan to bisa sejung bingki kan dinaptiin nama lebih sejung. Gua tanya seju ada sejung budian ni gua. Ini nak bawa koncian aja. Saya ngerengar ke selain makbu aja. Sama aja. Astagfirullahaladzim. Ani kan macam karang na ulama mah tempat agak kejar lagi nikah. Gara-gara nikmat ini. Sekali berapa terus naik? Terus na cerita. Engki apa halan dulu ya itu anu punten tak mau boleh undang-undang. Saya nonton episode berikutnya. Kan bisa boleh. Wal atharu tadullu 'ala al-masir. Tining lampat panika atau tu ya athar al-masir. Deka napanya mana? Deka jalan istana kain to bimakna orang yang jalan. Mon beda lampat maksudnya beda orang yang jalan bimakna sair. Fasama undatu abraj wa ardun datu fijaj ala tadullu ala al-latif al-khabir. Maka tining banyak-banyak langit datu abraj sandi banyak-banyak buruj gugusan-gugusan bintang. Wa ardun banfumi datu fijaj sandi banyak-banyak jalan. Ala tadullu ponapa ta'atatu ya as-sama
wal ard 'ala al-latif al-khabir, atas badana Allah al-latif al-khabir. Wala yajuzu lana al-bahthu an dhatillah, artinya kita kempang kakui kenal ke Gusti Allah ni kan. Kempang je kempang. Bagaimana caranya kita kenal kepada Allah? Kini kata syekh ni lawan. Tak ada besar asal ni kan. Tak usah pakili, tak usah sanyo, tak usah tapi lepas badan belum kena ben kok cukon. Mun beri Gusti Allah saya kebai saya rasa bisa ngak kini je ikhlak ben ke muhlis ben hari ben malam. Cukon ni kan. Wala yajuzu lana al-bahthu an dhatillah, bantak kenging lana dak kalau saja al-bahthu apa? Mencari-cari an dhatillah, mencari tahu dari zatnya Allah taala. Benih ki makin ni kan. Benih baktor abang ngabas Gusti Allah. Tina la ibadah kuna terangki ber Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wala tafakkur fiha, bantak kenging pada pakir mikir fi ibadatillah. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, maka sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, tafakkaru fi makhluqatillah, mikir-mikir sambian kapi dalam makhluk-makhluk Allah, wala tafakkaru fillah, bencakir mikir sambian kapi dalam zat Allah. Allah pula ngariya pula ngariya lah. Mayus. Tak kengi, senika. Kenapa? Otak kita ini kecil. Otak kita ini kecil, mak pas adu kisah Gusti Allah. Yang kolang apa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mak tak bisa ki mun ke Gusti Allah, ki menandakan bahwa sampean nikah lemah. Pakai cak ya. Jangankan ke Allah tak bertibi. Saya tahu kan yang kolang ada Beda kaca. Enki. Warada fi hadis datang di dalam hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Tining bertafakkur sesaat benih sejam ni kan. Sesaat 5 menit 15 menit. Paling lebih bagus tentang ibadah setahun. Yakni fi makhluqatillah. Narpaki Nabi, maksud Nabi dalam makhluk Allah. Fa inna tafakkura fil makhluqat mimma yazidu fil iman billah. Maka seangkuna bertafakkur dalam makhluk Allah, panika sebagian dari perkara sebisa menambah dalam iman dak ke Gusti Allah taala. Ta'ammal nafsak, kira sampean dak aban sampean allati hi aqrabu ilaika. Setining nafsu panika lebih paling semak ilaika dak sampean min kulli syai' dari setiap sesuatu. Fa innaka la ta'rif. Maka seangkuna sampean panika taoning sampean wajah kadaka muana sampian illa bimir'atin, kecuali kalaban cermin. Wala ta'rifu ma fi batnik, bentang oning sampian dak perkara sebadai dalam tabun sampian. Koning pada popote koning. Si oning tempon keluar. Fa kaifa tatlubu ma'rifata dzillah? Maka bagaimana mencari kamu akan mengetahui zatnya Allah. Walau ta'ammalta fi jismik, ben lamun mikir sampean dalam jasad sampean wa tarkibi dan susunannya jismik, la ra'aita syai'an ajiba, maka sungguh melihat kamu akan sesuatu yang ajib. Daerah Maria cik pas alikuli bakuli lebur betul ketep betul pemok dermo tangki Pabulbo kata. Gila ini kawan. Lebur badan nih kan, lebur badan. Mungkin sehat, kenapa ke? Anatomi tubuh. Lebur. Bahkan pada saya tayat ngeniat kadang temu ali kulit tibi kan. Ki. Hah? Tertibi kan. Ki. Tekan iya. Tahan. Hayun bila ruhin can. Siap. Tak sanya bejan kisipul. Afadatunnu anna hadzal jism laysa lahu sani. Wana panyangka sampean dek songkur panika jasad, panika tada, panika kan dihada, wana pase akabai. Wana pas tada sa akabai pas tadi tibi ngani ka. Ika mulia. Fa idatan tadalik dalik maran dal kiri kata ali begini ka lebih. Maka lamun nyangka sampean dalik ada kaisa, artinya ada kaisa apa anna hadzal jismi laysa lahu sani. Fa anta maka tining sampean khalin panika kosong dari akal. Lianna kulla masnu'in la budda lahu min sani'in.
karena setajana perkara se eka kebai pani kata kening punten bagi kul masno pon apa dari sia kebai kama taqaddam akati perkara sampun kadam fa idza lam ta'taqid fi qalbika wujud rabbik fa anta kafir maka nalai kana ta i'tikad sambian dalam artian sampian wujud rabbik dak badana pangeran sampian fanta kafir maka tini sampian panika kafir mun sampai badana niate nika napanya iktikad keyakinan tada pangeran akatia sira ateis iki atau menabi komunis pada baik Partai oh partai kan bisa ateis iki gini kan berarti kafir ta'budu man la ta'rifu nyempa sampian dak ka se tak kenal sampian dak man fa idza araftahu haqqal ma'rifah fala yanbaghi laka an ta'siyah oh ni kepas berarti sampian kudu oning cek ber Gusti Allah berarti yang menabi panjenengan pon oning Gusti Allah berarti panjenengan kenal pon menabi pon kenal fa idza araftahu nika iso-iso ba'aban ben beliau nika maka nilai kena kenal sampian dek ke Gusti Allah haqqal ma'rifah dengan sebenar-benarnya kenal fala yang babu ilaka maka tak pantas sekali sampian antaksiyahu pun apa kutu maksiat sampian dek ke Allah liannaka karena sungguh sampian in asaitahu panika nilai kena maksiat sampian dek ke Allah wa anta ta'taqidu halatiring sampian panika itikad sampian annahu la yarak akan sungguhnya Allah yaitu tidak melihat Allah ke sampian fa anta kafir maka tiring sampian panika kafir. Artinya apa iman cek pada Gusti Allah pas nyon sepora maksiat tah maksiat njata garabat dan Gusti Allah ulang dina kafir tidak ada macam aba ni kadang maksiat do Gusti abdina cek iman na ajunan kain to cek ngulatin ka abdina keng abdina kain to tepan kalah ka nafsu Gusti pon akui saja tangki wala batni nafsi tak kelar ka nafsu nyok na bimbingaki abdina nyok na bimbing saporaki abdina empon ngako bae cedus todus cek aku ni minyak goreng mamon lah gini gede udah punya noreng aku Ngaku jadi kasih orang kasih alos. Allah Saya harus diintek itu. lianna subhanahu wa ta'ala yarana karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala panika ningali Allah ngawalati Allah kaulis saja wa muttali'un dan meneliti ala amalina atas amal-amal kita qala Allah ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum tiring Allah panika sarta sampian kapi dimanapun sampian kapi berada wa qala ta'ala wallahu ya'lamu ma tasnaun tiring Allah panika uning Allah dak perkara sialaku sampian kapi wa qala ta'ala wallahu khabirum bima ta'malun tiring Allah panika sepaling uning dak perkara sialaku sampian kapi wa qad karrara dzalik adalah lebih boleh ni ka alif barang kungkul lemalik Gusti Allah dalika dak kisah qaul fi kitabihi dalam kitab Allah liyafham dzalika ali pemerintah korong supaya paham dak kadisa man pasir orang galabat alihil balada se menang ali atas man pun apa putu anapa mak Gusti Allah nika ada bu dalam Al-Quran wallahu khabirum bima ta'malun wallahu ya'lamu ma tasnaun Gusti Allah oning ngulatin dak setuju saya kalau kau sampean liban Gusti Allah male abak ni kese beni putu mun baban cuma putu tangki male ambu je cuma putu kan Allah wa illa balamun putan famarra wahida kafiyah maka sekalian cukup dia pun fi zajri 'anil ma'asi dalam tengah teh dari maksiat li'annahu idza kana Allah subhanahu wa ta'ala muttali'an 'ala amalina karena seungguna perkara idza kana Allah nalika bada pasir Allah taala muttali'an panika ngawlatin ala amalina atas amal-amal kalau istaja fala yang bagi maka tak pantas lana dek kalau istaja an-na'siyahu pun apa kutu an-na'siyahu pun apa kutu terakah dan kalau istaja da Allah unduru ya ikhwani lihatlah wahai saudara-saudaraku hal naqdiru an naf'ala ma'siyatan hal naqdiru apakah mampu kita an naf'ala dak kutu berbuat kita maksiatan dak maksiat min zina au syurbi khamrin au ghairihima
daripada zina atau minum khamr atau lain keduanya. Wa insanun yanzuru ilaina hala tining manusia panika ngabas insan dak kalau saja nikah ki mosem malu nikah mahal, suatu yang mahal. Kita alhamdulillah makin orang-orang mukmin anggap panjenengan saja kan para kiai, para asatid, para muallimin, banyak santri, banyak masyarakat. Kebun beliau pak teh panjenengan, pak tak tahu tu panjenengan azina ya dan orang tak mungkin. Lain mun sering barat karo orang kafir. Tahu di itu lagi. Gelo nah. Mungkin dari santan todus. Sini kan mau orang beriman, mau orang kafir jelakar minta tengku kasa. Tahu. Alhamdulillah. Lebih dahsyat ban keban kakafiran nah. Tadi ketika abah kan itu apa ngerasa jabun beliau rahimahullah taala ketika abah nikah maksiat dah. Bak tak todus ya bas masyarakat kita. Lah nikah ma'anna dalikal insan asar tasawun kuna kaisa manusia la yadurru wa la yanfa. Panika tak bisa beri mudarat dan tak bisa beri manfaat. Bal nastahi aw nakhaf minhu. Tapi malu kita atau takut kita minhu insan. Wa kana al-aula an nastahi wa nakhaf min rabbina tabaraka wa ta'ala. Ban-ban pun apa lebih utama panika kau tu todus kau listaja banta kau listaja min rabbina dari Tuhan kita subhanahu wa ta'ala alladhi gadana bi ni'amih sampun apa yang deer Allah dak kau listaja kaleban nikmat daripada Allah wa nahnu fi butuni ummahatina halatin kau listaja panika badae tabun ibu kita semua. Mas abah lepas todus dari Gusti Allah padahal Gusti Allah ni kase abri deer abah semenjak abah berada dalam tabun umi. Wa ba'da khurujina berselestarana keluarnya kita walam yazal ilal an dan tidak henti-henti Allah sampai sekarang yuhsinu ilaina yaitu berbuat baik Allah kepada kita wa biyadihi dhurr wan naf ban panika di tangan Allah adapun mudarat dan manfaat. Afa yaliku bina an nasiyahu wa yuhsinu ilaina apakah pantas bagi kita an nasiyahu wa apa qadudrakah qaul istajada Allah alatining Allah panika sa kebaik-kebagusan Allah dak qaul istajada ma qallah ya ana alangkah sedikitnya malu kita wa ma aktsara jur'atina dan alangkah banyaknya keberanian kita walaula annahu subhanahu wa ta'ala samma nafsul halim as-sattar la'ajalana bil uqubah walaula annahu ban saking tak songkun Allah taala samma panika apareng asma Allah da Allah deka al-halim se mahanya pora as-sattar si mahana otopen cek saking Gusti Allah tandi sepan nikah la ajalana maka yaktina melekas Allah dak kau istaja bil uqubah kalban nyiksa tapi etikal berkusenja mi atau apa deki jiki mi ki atau apa dah antos belum jam man belum jam atau apa etrema ber Gusti Allah Subhanahu wa taala kosot belum jam ke masa abah tak atau apa dah maka si namanya tamanya saat falakiyah dari ulama belum jam betul lestarian ala kudusa bakton anyon sepora nikah belum jam manabi pun belum jam tak minta sepora tulis benar malaikat apakah ku kini ka atopat sepora pun Gusti Allah ta sepora kini ka gurusna ber Gusti Allah tapi catatan malaikat ngantos belum jam dari saking beles Sampai lupa kemajung pun mujung. Hengki Kelakuan fokus langsung ditulis kun akar ditulis Coba baca. Menampakkan itu saya mana bi mereka berpikir saja secara umum qala Allah taala walau ya'khudullahu an-nasa bima kasabu dan jika menyiksa Allah taala ada manusia kalaban perkara saya alaqah manusia ma taraka ala dhahriha maka ta'tikal Allah ala dhahriha di atas punggung bumi min dabbatin dari keban walakin yuakhiruhum ila ajali musamma dan tapinya mengakhir Allah ke mereka sampai waktu sebut fa idza jaa ajaluhum maka nalika datang pada ajal mereka fa inna Allah kana bi ibadihi basira maka sungguh Allah panik kepada Allah deka kebulan Allah panik sangat ngawlatin
Ki Gusti Allah Subhanahu wa taala belas njak tina miki minta seorang engkau. Miki minta seorang engkau. Yang tos saking melawan Gusti Kau Allah. umat Nabi Muhammad ni. Kau mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Kau SAW. umat situ mongkot. Langsung Ya Allah. Allah. Undur kaifa khatama hadil ayat biqaulih. Pikir bagaimana mengakhiri Allah akan ini ayat dengan firman Allah, fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Maka sungguh Allah Ta'ala panika pada Allah dan kebulan Allah basira panika sangat ngolatin. Wa ma'nahu ka ma'na qawli wallahu khabirum bima ta'malun. Sami sareng nikah. Wa hadil ayat wa ma warada fil Qur'an mimma yashbahuha fil ma'na kafin fi zajr ala fi'lil ma'asi. Tiring panika ayat dan perkara yang datang ma dalam Al-Qur'an mimma nyata dari perkara yashbahuha sanya ropai ma ada ayat fil ma'na dalam makna kafin panika cukup dalam zajr napa nyaman peringatan keras an fi'lil ma'asi atau banyak ke dari ala maksiat, cukuplah itu. Wallahu khabirum bima ta'malun, cukup menggunakan ka orang yang diakal. Wa in kunta ta'taqid berlamun bade sampean panika itikat sampean annahu yarak da usah kuna Allah panika ningali Allah da sampean wa anta taf'alul ma'asi ada ting sampean panika berbuat sampean dak maksiat faqad istahza'ta binadrillah. Maka ongko congoco sampean dek kama kaulan da Gusti Allah wastahwanta mendengeng-dengaki sampean wal istihza billah tining congoco da Allah wa illam yakun kufran ban sajan tak bada istihza panika kafir fa huwa yuaddi ila al kufr. Maka maka tining ya istihza panika bakal naka akidah ke kekufuran li'anna al ma'asi baridul kufri. Karena saungkuna maksiat-maksiat panika utusna kekufuran. Bari nika posa kekufuran. Kama qala ba'dus salam. Wa ma'na qaulihim baridul kufri rusulul kufri. Panika utusna kekufuran. Jadi kafir nikah ngutus ka baan penareh maksiat. Wa pelaku maksiat reg Islam pelaku maksiat. Setiap pelaku maksiat hanya kekafiran ni kepunga karena kini kebosan. Li'anna al-barid fil lugha ar-rasul, karena sungguh barid pos fil lugha dalam bahasa ar-rasul panika utusan kama fil qamus sakati sebagai dalam kitab al-qamus wa mukhtarus sihah dan kitab mukhtarus sihah lirazi rahimahullah wa warada hadithun qudsiyun ban badah pada hadis qudsi wa fihi ban dalam hadis qudsi pada pasangkun Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu panika dabu Allah li'abdihi dak kemuliaan Allah wa huwa yu'atibuh halatin Allah panika manglo Allah dak ka abd aja'altani kini ka sampung aja'altani nolesa ngetikan lam kini tepak ka alif gula tipi sinoles ini aja'altani pun apa tetia ki sampean ni dak kaula ahwanan nadirin dak paling demang orang sing abas engkau ada remah kok ban la iman ban iktikad cen kok orang abas ke ban terus masa bentak teruskan kok benar lagu maksiat Allah. Faya fadihata aduh maka aduh todus wa summa ya fadihata kemudian aduh todus yauma nalqah ketika bertemu kita ada ke Allah. Madza yakun jawabuna, apa yang ada apa jawab kita jawab kita idza atabana rabbuna bihadzal itab ketika atau apabila manglo Allah ada kita bihadzal itab kaleban panika mangluan ban ma'ala ka maksiat engki Gusti ban king tak parta je jengko tau ke ban ngodatin engki Gusti oning ma'ala ka maksiat nyon seborap tidak Gusti aduh tak mampu waktu kadisa tak mampu abdina pada mah boleh hujan ya laitana lam nukhlaq du cek saking aba kau listaja lam nukhlaq panika tak tetiaki aba kau listaja ya laitana ummahatuna lam talidna du cek saking ibu kita yaitu tidak melahirkan ibu kita kepada kita. Nika pada saatnya kita menang ketibi apa ngerasa dajetusah beda nggak nih kepikiran ki du cek saking kok tak ilahiraki menembu tak ada dia ya pas tak rokok Mungkin dan maksudnya katusa nih kan cek saking tak pahanu ki lahir lagi mening kita ala katusa bahkan tak tahu Gusti Allah engki
kan pod sokore wan pada rumah bone. Wa qawli ya laitana ila akhiri akhadtuhu min kalami syahidil mihrab. Panika ngalak kaula dak ka kaul dari perkataannya syahidil mihrab. Orang semate syahid nang mihrab. Pasirah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa innahu maka sangkun Sayyidina Umar kana panika badi Sayyidina Umar yukarriru panika langulang Sayyidina Umar hadal kalam. Hada marendal pada alif. Dak panika tabu li siddati khaufihi karena sangat takon Sayyidina Umar min Allah dari Allah. Ma'anna amalahu beserta sungguhnya amal-amalnya Sayyidina Umar kullaha salihah. Setajana amal panika bagus Sayyidina Umar. Kalau kau nak bagus kapi, ki manoloh tenang ketibi ke Gusti Allah ya Allah. Duh, yang seborang abdina tenang ketibi ataba nafsahu. Cek saking abah ada tak lahir laki penembuk cek no. Tak kau tusah. Mikir tusan belum. Padahal beliau kalau kau nak bagus kapi, wakadalika Sayyidina Abu Bakar begitu juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kana yukhriju lisanahu. Pada Sayyidina Abu Bakar panegama keluar beliau akan lisan beliau wa yaqul dan berkata dia hadzal ladzi awradanil mawaridah. Adapun ini lisan alladzi awradani yaitu yang menyampaikan hadani dak kaula al mawaridah akan banyak-banyak tempat. Ariya semat dia tengah tu sedang condor lisan dia. Ariya itu ku tengah tibi teku melono. Fa kaifa bina maka bagaimana dengan kita wa ba'du amalina ghairu salihah. Hal ini sebagian amal kita yaitu tidak baik. Wasalihu minha ghairu salim. Tining amal sebagus minha dari amal panika tak selamat minal mufsidat dari perkara-perkara serosak lil a'mali salihat deka amal-amal sebagus karya akatiria ria. Hada madmunu kalamin. Tining panika kumpulannya perkataan dakaro senyebut deka kalam pasrasil ayat Allama Abdullah Haddad fi risalatin lahu sammaha al-mudaqarah. Dalam setong risalah di Imam Haddad saya nyebut ke risalah beliau saya nyamain beliau dari risalah ke kitab Al-Mudaqarah ma'al ikhwan al-muhibbin min ahli al-khair wad din wa qad basattuhu ban ongku telah beber kaulah memperluas aku wa akan kalam wazidtu fi alfadan yasiratan dan menambah aku fil kalam akan lafaz-lafaz yang sedikit wa haitsu anna Allah taala dan sekiranya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad jarat adatuhu yaitu sungguh berlaku atau berjalan apa kebiasaan Allah annahu akan sungguhnya Allah idza ata bi kalamin makhufin pandekan alaikan datang Gusti Allah kalaban ada bu sematako ata ba'dahu bi aksi maka datang Gusti Allah salastarena kalam mukhif atau makhuf bi aksi kalaban sebalika wa bil aksi ban kalaban sebalika artinya Gusti Allah min adatihi fil Quran manabi acareta neraka maka lestarin ajarita surga. Mana bi Gusti Allah ajarita orang kafir, mesti ajarita orang mukmin, orang Islam. Fa minal awal qaulu ta'ala wa yuhaddzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Napa kini kah peringatan? Wa yuhaddzirukumullah nafsah. Ban matako dak sampean kapi besar Allah, dak Allah wallahu raufum bil ibad. Wa minat tsani Tadi sepertama petakok ke Gusti Allah. Maka kebiasaan Gusti Allah salestaran rebu sekok metakok wa minat tani ban panika dari nomor 2 nika al akas mana bersama takok bersama nyaman nika dah tining jawab Allah taala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim katakan ya Muhammad ya ibadi wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim alladzina orang-orang asrafu yang melampaui mereka atas diri mereka la taqnatu min rahmatillah jangan putus asa kalian dari rahmatnya Allah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a sangkuna Gusti Allah panika nyepor Allah dan kebanyak-banyak dosa sakapina amin Allah sarata iman ni kepacean pawi awirin banyak innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum man abali sampean kapi dak pangeran sampean kapi wa aslimulah ban pasrah sampean kapi dak ka rabbikum min qabli ayyatiyakumul adab dari sebelumnya datang dak sampean kapi pun apa siksa summa la tunsurun kemudian tidak bisa ditolong kalian wa qawluhu ta'ala nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim
Nabi kabarkan akan hamba-hambaku anni akan sungguhnya aku al-ghafurur rahim. Wa anna adabi, dan sungguhnya siksaku huwal adabul alim. Titik. Ahbabtu an adhkura ba'dha ma yajlibur raja. Aku ingin an adhkura akan menyebut aku ba'dha ma yajlibur raja, akan sebagian perkara yang bisa narik ma dak ke raja. Ada bul alim berapa? Alim. Andi. Duh. Jangan. Wa anna adabi huwal adabul Alim. la alim nikah. Insyaallah. Adabul alim. Jazakumullah khairan niki. Alim nikah. Ini kepada salah besar itu meni adabul alim, adabul alim. Jazakumullah khairan. Kelangkong. Ahbabtu an adhkura ba'dha ma yajlibur raja wa minhu qawluhu ta'ala wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu 'amalan salihan wa akharu sayyi'an asallahu yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang lain i'tarafu mengakui mereka bidunubihim akan dosa mereka. Khalatu yang mencampur mereka amalan salihan daka amal sebagus wa akhara sayyan benda selain dak kasih cuba asallahu muka Allah ayatuba panika nerima taubat Allah alaihi atas mereka innallaha ghafurur rahim. Jadi namanya mana beda ayat ya abah kentok selestari ne painga ben Gusti Allah kingir yang torok sehingga cek pangkepang ala putusa, cek tengen dek kaki Gusti Allah. Tapi ketika abak terlanjur, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Enjak mayuh atau ber ke Gusti Allah. Keng tak kenging ke pun ulama sebelum ala putusah, aniat ala putusah pas deki atau ber atau ber. Tina deki atau ber ala putusah ini kan tak kenging mentah. Wah, iki bau udah tak ada. Nanti kita udah tak ada. Wa hadil ayat kafiyah. Tining panika ayat panika cukup. Wa qad warada ghairuha minal ayati wal akhbar. Dan sungguh datang apa selain ini ayat daripada ayat-ayat dan hadis-hadis mimma nyatan dari perkara dulu yang menunjukkan ma ala sa'ati rahmatillah atas luasnya rahmat Allah taala. Fal yuraji'u man aradahu min madanihi. Maka hendaknya murajaah man hu akan ma, maka hendaknya murajaah hu akan man pasir orang aradahu yang ingin man hu akan ma min madanihi dari tempatnya yang ma. Walillahi darul alamah Ibnul Wardi haitsu qala ban panikai kandi Allah darul alamah tining penapanya mana mana salah kini ka susu artinya ilmunah al-allamah Ibnul Wardi haitsu qala la ya'asan mukhallitun, sungguh tidak boleh putus asa siapa mukhallid. Pasir mukhallid nih kan? Orang yang senyampur amal soleh keleban amal dosa. Lala. Min rahmatillahil afu, dan rahmatnya Allah al-afu yang maha mengampuni. Dalilu hadza qauluhu, adapun dalilnya ini yaitu firman Allah wa akharuna atarafu. Jadi masuk aki ayat Al-Qur'an ke dalam syair. Sebagian ulama tak ngingaki, tapi sebagian ngingaki. Dzakara hadain al-baitaini fi takhri, menyebutkan Ibnul Wardi akan ini dua bait di dalam tarikhnya dia. Allahumma waffiqna li ta'atika wa jannibna ma'asika wakhtim lana bi khairin amin. Ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk taat kepadamu dan jauhkan kami akan maksiat-maksiat kepadamu. Wakhtim dan dibudiin adik budina ajunan lana dak kau istajah bi khairin kalaban kebagusan amin. Soal akhar, pertanyaan yang lain. Idza suilta, nalaikan ditanyain sampean, bimada arafta sihhata nubuwati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa kenal kamu akan kebenaran kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fal jawab antaqula, jawabnya harus berkata kamu ad-dalil, adapun dalil ala sihhati nubuwatihi, atas kebenaran kenabian nabi, zuhurul mu'jizat, yaitu tampaknya atau adanya banyak-banyak mukjizat ala yadih, atas tangan nabi. Wal mu'jizat hiyal amrul khariqul lil adah, jadi mukjizat ia yang mukjizat panika perkara yang membedah, yang merobek akan kebiasaan. Wa akbaruhal mu'jizatul mustamirrah, jadi paling rajana mukjizat
panika mukjizat se terus menerus ila yaumil qiyamah wa hiya al-Qur'an. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, maka sampun Allah subhanahu wa ta'ala talaba min ahli dzalikal waqt, panika minta Allah dari ahlinya itu waktu, wa huwa waqtul fasahah, halatining dzakal waqt, yaitu waktu fasahah, lamba fasih-fasih mereka tangga mangken ayat itu akan mendatangkan mereka bimithli akan umpamanya Al-Quran, fa'ajazu maka tak mampu mereka. Tsumma talaba minhum, kemudian meminta Allah dari mereka ayat itu akan mendatangkan mereka bi asyri suwarin, dengan 10 surat, fa'ajazu maka tak mampu mereka. Tsumma talaba minhum ayat itu bi surah, kemudian menuntut Allah, minta Allah dari mereka akan mendatangkan mereka dengan 1 surat, wa aksar suar suratul Kautsar. Halat ini paling pandan surat panika surat Al-Kautsar, fa'ajazu maka tak mampu mereka. Jadi mukjizat dari sesuatu yang tidak bisa dilawan itu mukjizat. Fal mu'jizah min Allah lin nabi, maka ini mukjizat panika dari Allah lin nabi dan nabi, kasyahadati lahu. Fal mu'jizah maka ini mukjizat min Allah dari Allah lin nabi dan nabi, kasyahadati lahu, panika seperti syahadah, persaksian lahu dan nabi. Artinya pon nabi ini kadi mukjizat berarti andi ijazah kini kawan cara mutur. Fi madda'ahu minan nubuwah, dalam perkara saya ngaku nabi dan ma nyata di kenabian dan keutusan. Wa man arada al-bastah fi hadhihi al-mas'alah, pasal orang yang ingin akan tahu lebih banyak di dalam ini masalah, fa'alaihi maka wajib atas man dengan murajaah hasyiatil bajuri alal jauharah wa ghairiha, atas sarana kitab Jauharutut Tauhid dan lainnya al-jauharah. Wa umurul Islam wal iman murakkabatun ala ma'rifatil ilah yaqinan. Tining perkara-perkara Islam dan iman panika tersusun atau disusun ala ma'rifatil ilah, atas mengenali Allah yakinan hal yakin, wa i'tiqadi sihhati dan mengiktikadkan kebenaran kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mahabbatah. Ya Allah, berikan kepada kami mencintai Nabi, wahsyurna dan kumpulkan kami fi zumratih di dalam golongannya Nabi, wa tawaffana dan wafatkan kami ala millati atas agamanya Nabi. Amin. Qala al-muallif rahimahullah, balagha kitab muqabil hadhihi al-mau'idah ar-raqiqah al-mabani ar-raqiqatul mabani TTPS kayak apa? Asar Yaumil Ahad 11 Rabiul Tsani Tsani ni kemudian asal ni ke benyan salam. Saya putra ratus sekat 6. Wa qala Sayyid Ali ibni Abdullah bin Abdurrahman Al-Ahdan, ni kata tertulis nama ini. Wa qala Sayyid Ali gula ibri beliau, wa huwa hafidul muallif, dia itu cucunya muallif rahimahullah. Naqaltuha an khatil muallif rahimahullah taala, amin. Lailatul Arbi'a al-muwafiq 20 Jumat Tsaniyah 1499 di Makkah al-Mukarramah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.